السلام عليكم تلاميذي الأعزاء. حصتنا اليوم تتم لدرس ثنائي القطب RC أو الديبول RC. كنا شفنا la charge ou la décharge d'un condensateur en utilisant un générateur idéal de tension. في هاد la partie اللي بقى لنا غادي نشوفو la charge, comment on charge un condensateur en utilisant un générateur idéal de courant au lieu de générateur idéal de tension. Donc أول حاجة غنبداو بها نعرفوا la différence اللي كاينة entre un générateur idéal de courant et un générateur idéal de tension. Donc le générateur اللي كنا شفنا في la séance précédente. Le générateur idéal de tension quand le symbole ديالو هذا on est caractérisé par une tension E qui s'appelle la force électromotrice. اللي كنخصنا نعرفوا على هذا الجينيراتور هذا خصنا نعرفوا بان اذا كانت la force électromotrice او la tension le sens ديالها vers le haut, ça veut dire بان I حتى هي غتكون vers le haut. حيت قلنا بان le sens de courant et le sens de la tension sont les mêmes. إذا كان I طالع و U و E vers le haut, ça veut dire بأن هذا le pôle هذا هو le pôle positif وهذا هو le pôle négatif. شوفوا هنا la tension هاد la tension E اللي كيعطينا الجينيراتور اللي كتسمى la force électromotrice c'est une tension وهاد la tension كتكون ديما constante. شوفوا هاد I اللي عندنا هنايا هاد I minuscule, هاد I مادام هي minuscule ça veut dire بأنها variable. Donc, le générateur, qui est un générateur idéal de tension, علاش لأن كيعطينا واحد la tension اللي هي constante و كيعطينا واحد l'intensité de courant qui est variable. عليها I كنعملوها minuscule و E عندنا majuscule. هاد le deuxième type de générateur اللي غنهضروا عليه في هاد la science هو le générateur idéal ولكن de courant ماشي de tension ولكن de courant. Générateur idéal de courant, le symbole. أول حاجة le symbole تقريبا بحال le générateur idéal de tension. La différence اللي كاينة في هاد لو تري هذا. كاينة في هاد لو تري هذا اللي كاين في الوسط. هنا عوض ما يكون عندنا واحد لو تري هابط غادي يكون عندنا واحد لو تري بحال هكا. دونك هاد الجينيراتور هذا كنمثلو عليه واحد l'intensité de courant اللي كنرمزو لها ب I ولكن I majuscule. Ça veut dire بأن هاد I هادي هي constante. هذا كتسمى un générateur idéal de courant وماشي générateur والآخر كيتسمى générateur idéal de tension. Donc هذا كيعطينا واحد l'intensité de courant qui est constante ولكن la tension كتكون variable. Quel est le but de l'utilisation de ce type de générateur? هو de déterminer la capacité d'un condensateur en étudiant la charge dialogue par ce type de générateur, par ce générateur. Donc le but d'utiliser ce générateur est de déterminer la capacité d'un condensateur. Le type d'exercice qui est fait le générateur ou le générateur le type d'exercice dans lequel on utilise le type de générateur كيجي بحال هذا اللي عندكم حداكم هذيك لابليكاسيون حداكم. قبل ندوز ليكزارسيس دابليكاسيون نعطيكم دي زانفورماسيون باش تعرفوهم على هاد الجينيراتور هذا لوتيليزاسيون ديالو. دونك اذا خدينا ان سيركوي ديالنا هو هذا غادي يكون فيه ان كوندونساتور بيان سور ان كوندونساتور دو كاباسيتي سي. دونك عندنا يكون عندنا ان كورون. هاد لو كورون اي غادي يجي هنا وغادي يجي هنا. Ça veut dire que la tension UC, on a dit que le sens opposé de I, donc UC vers le haut. Donc, l'armature forte va se charger positivement car il est lié au pôle positif du générateur. L'autre armature va se charger négativement car elle est liée au pôle négatif du générateur. Donc, les relations qu'on a déjà fait la première leçon, of la première vidéo هما les mêmes. Là donc je ne connais pas. On a un petit rappel mais on a dit que I égale dQ sur dt. On a dit que UC égale Q sur C
Et on a dit que l'énergie électrique EE 1 demi C UC carré. وكاين الطو حنا ما نحتاجوش هنا الطو حنا اللي ريلاسيون هذه يهموني هما هادو. La différence entre le générateur et le générateur, la seule relation qui va se changer, هي هاد la relation هادي. La relation هادي elle va se changer. Donc on va pas utiliser هاد la relation هادي علاش لأن فيها normalement فيها I variable و Q variable و T variable. وحنا عندنا un générateur اللي عنده واحد le courant اللي هو constant. Donc هاد la relation هادي ما تبقاش صالحة في هاد le type de générateur غادي نحيدوها. On va le remplacer par une autre relation liée à Q égale I0 fois T. Puisqu'on a une intensité de courant constante, donc qui va varier, c'est la charge de condensateur et le temps. Donc, si tu fais le générateur, عرف راسك غتخدم بهاد la relation هادي بدون شك. ضروري غتخدم بهاد la relation هادي. Comment on va utiliser cette relation? Donc la première question qui peut vous poser sur ce type de générateur, ou ce type de circuit, la première chose de comment représenter la tension UC au bord de condensateur. Donc je trouve l'exercice d'application à droite de vous. Donc شنو كيبان لنا؟ donc إذا مشينا لتما غادي يبان لنا بأن شنو عندنا؟ شوفوا عندنا un générateur idéal de avec un générateur idéal de courant. شوف كيعطينا واحد لو courant اللي هو constant. إذا شفتو كيعطينا واحد لو courant اللي هو constant ها هو I0. لو سونس ديالو بحال هذا يعني غيكون لنا I0 كوم سا. غادي يدور هاد I0 غادي يجيو للنهاية I0 غيولي بحال هكذا. Donc, la question l'oula, recopier le schéma et représenter la tension ici en convention récepteur. Mais quand on le convention récepteur, ça veut dire que la tension doit être au sens opposé de le courant. Donc, si on veut représenter la tension, on a dit que la tension ici est un sens opposé de I, donc UC a dit le sens opposé. Donc, on a une autre couleur, par exemple, UC a dit non. Ah, il y a UC. Donc, UC, le sens opposé de LI. C'est une question qui est très simple. On dit là quelqu'un gratuit. Deuxièmement, la deuxième question. La deuxième question, je dois représenter. Et donc, la figure 2 représente la variation de la tension UC ainsi visualisée. Quelle est la question? La petite question A, exprimer UC en fonction de I0, T et la capacité C du condensateur. Donc, la deuxième question, qui est très simple. La question est 1, 2. On sait que, sur les relations, on sait que nous connaissons un UC égale Q sur C. La relation est valable pour les deux générateurs. Et la relation que je dis est Q égale I0 fois T. Donc, d'après les deux relations, il suffit de remplacer. Je dois remplacer Q qui est égal I0 fois T. On va la remplacer ici. Donc, on va obtenir la relation sur UC égale, au lieu d'écrire Q, on va écrire I0 fois T divisé par la capacité C. Donc, nous avons la question d'IN. La tension d'IN UC en fonction de I, UC et T. C'est la question. La deuxième question d'IN, les darori, madame attaque le générateur hada, la question. La question 3, le but d'exercice, c'est de vérifier, vérifier la question B, vérifier que la capacité de condensateur égale 1, vérifier que la valeur de la la question B, vérifier que la valeur de la capacité C égale 1,2 microfarad. يعني à partir de la courbe اللي عندنا يعني à partir de la courbe اللي عندنا à partir de la relation اللي لقينا في la deuxième question
on peut vérifier que la valeur de C, on l'a déterminée C, ça le 1,2 microfarad. Donc, monsieur, la question B. La question B. أول حاجة, il faut savoir que 1 microfarad égale 10 à la puissance moins 6 farad. هذا مهم هذا. سنعرفوها. هذه أول حاجة. D'abord, إذا بغينا نخرجوا la capacité C, on va utiliser les deux relations. Yani, on va utiliser la relation, déjà on a montré la question A. On va utiliser la courbe d'INA, اللي فيها ici en fonction de T. Donc, avec la relation اللي لقيناها في la question A, نسميوها la relation 1, la relation 1 ديالنا. ونمشيو la courbe. Donc, d'après la figure, d'après la figure A, la fonction UC de T est linéaire. Linéaire parce que c'est une droite qui passe par l'origine. Donc, la fonction linéaire ou la fonction affine. La fonction affine, c'est une droite qui ne passe pas par l'origine. Et la fonction linéaire, c'est une fonction qui passe par l'origine. Donc, la fonction linéaire, on a UC égale la constante K fois T. Je dis la constante K, c'est le coefficient directeur de la droite. يعني normalement في الماض كيكون عندنا une fonction linéaire y en fonction de x. قلنا إذا كانت linéaire, ça veut dire غيكون عندنا une droite. غيكون عندنا une droite qui passe par l'origine. Ça veut dire بأن هذاك le y ديالنا égale واحد la constante a fois x, أو نسميوها أحسن نسميوها k fois واحد k fois t. Pardon, واحد k fois x. حنا في لا كورب ديالنا au lieu de y عندنا uc, و في l'abscisse عندنا au lieu de x عندنا t. Donc au lieu d'écrire y on a عندنا uc égale k واحد le coefficient qui s'appelle le coefficient directeur, au lieu de x عندنا بلاصتو t. Donc uc égale à k fois t. هاد la relation هادي غنسميوها la relation 2. Donc la relation 1 ديالنا هي هادي, ou la relation 2 ديالنا هي هادي. Donc on va rassembler les deux expressions, on a les deux relations. Donc donc les deux relations ديالنا هما هادي. Donc on a UC égale I0 fois T divisé par C. On a UC égale à K fois T. Donc, on a les expressions d'Yanna, on a la courbe. D'après les deux relations, d'après les deux relations, شنو عندنا؟ هاد UC هادي هي هاد UC، وعندنا T هي هنا T، وهاد K، هاد لو كوفيسيون ديريكتور ديالنا هنايا هو هاد I0 fois أو divisé par C. Donc, I0 divisé par C égale à K. شنو هو K؟ قلنا K هو le coefficient directeur de la droite. كيفاش كنلقاوه؟ Normalement, باش نلقاو le coefficient directeur d'une droite, كنختارو deux points. نختارو deux points, وكيكون عندنا UC par exemple UC2 moins UC1 divisé par T2 moins T1. إذا كانت عندنا واحد la fonction ديالنا la fonction linéaire UC par exemple en fonction de T, ديما كنختارو مثلا واحد لو دوزيام بوين يكون باين، هاد لو بوين 2 يكون باين، يعني خصو يكون دايز من واحد لو بوين اللي يكون ليك UC ديالو T ديالو باين. هاد لا بروجيكسيون هنايا هذا هو UC2، لا بروجيكسيون ديالو هنايا هذا هو T2. غتقولي لو بوين 1 فين هو؟ لو بوين 1 كناخدو نورمالمون هو هذا اللي عنده لي كوردوني ديالو ساهل اللي هو 0 0، يعني T1 غتكون 0 و UC1 غيكون 0.
Donc, madame Andy, le choix, les points libres. Le point le plus facile, c'est 0, 0, parce que j'ai dit le calcul d'hier. ولكن إذا كانت لا فونكسيون افين ما كناخذوش لان اصلا ما كتكونش لا كوب كدوز من لوريجين ما كاينش ديك لو بوين 0 0 نو سوم اوبليجي دو شوازير دو بوين يكونوا واضحين. دونك اذا بغينا نرجعوا دونك هنا حنا بينا بان نورمالمون هاد اي 0 sur c égale k le coefficient directeur de la droite. Donc, pour déduire la valeur de C, il suffit de calculer K. Allez, je vais K ديالنا. Donc, K égale. نمشيو لا courbe ديالنا. إذا تبعتو لا courbe قلنا لو بوان الأول هذا نختارو 0 0. هو هذا لو بوان هذا اللي قلنا 0 0. دونك هو هذا 0 0. وهذا لو بوان اللي عادي يكون هنايا كنختارو من لا كورب ديالنا. إذا مشيتو لا كورب ديالكم شوفوا لا كورب إذا تبعنا ديك لا دروات بقينا ماشيين غادي نلقاو بأن لو بوان اللي باين تما هو هذا مثلا. هذا لو بوان هذا هاو لا بروجيكسيون ديالو. إذا عملنا لا بروجيكسيون ديالو هنا غادي يكون هذا هو اش سي 2. وإذا عملنا لا بروجيكسيون ديالو هنا هذا غيكون هو تي 2. دونك هذا اللي هنا هو يو سي 2 وهذا لو بوان هذا هو تي 2. وقلنا لو 1 لو بوان 1 هو هذا اللي عنده 0 0. دونك on va remplacer. دونك عندنا لقينا قلنا يو سي 2 ايكال 3 ها هو. وحاجه اخرى اللي مهمه ما خصكم تنساو هما لي جونيتي ديما ردوا بالكم هنايا. اذا كان عندك واش عندك فولت ولا عندك ميلي فولت ولا عندك كيلو فولت المهم ديما اي فالور قريتي في كورب كما كنا ديالها ملي تقرا لا فالور ديما شوف الفوق لونيتي ديالها. دونك هنايا عندنا حنا قلنا هاد لو بوين اللي خدينا هنا لو بوين اللي خدينا فيه قلنا اي سي 2 ايكال 3 حنا عوضناها. تي ديالها هي شحال؟ شوفوا هنايا 50 وردوا البال شوفوا هنا لونيتي. دونك هنا عندي ميلي سكوند وحنا كنعرفوا ان 1 ميلي سكوند هو 10 على بويسونس 3 secondes. Milli, c'est un millième. C'est un millième. Ça veut dire que 10 à la puissance moins 3. Donc, on va remplacer l'expression d'Ienna. Donc, on est 50. On met ça, on trouve 10 à la puissance moins 3. Donc, on va faire un petit calcul. Donc, on a 3 divisé par 50. 50, 10 à la puissance moins 3. Quel cas 50 à la puissance moins 3 كنلقاو 60. كنلقاو هنا 60. نرجعو لا ريلاسيون ديالنا. دونك نرجعو لهاد لا ريلاسيون هادي. لا ريلاسيون ديالنا اللي كنا لقينا هادي حنا ستا سي. دونك ابارتيغ من هاد لا ريلاسيون هادي عندنا I 0 divisé par C égale à K. Ça veut dire C عطلع و K هبط. دونك إذا بغينا C غتساوي لنا I0 divisé par le coefficient K. Donc, on a l'application numérique. Application numérique, donc c'est égal. I0, la valeur d'ILA qui est l'exercice. Je vous dis, on a I0 égale 72 microampères. دائما قلنا micro 1 microampère ou à 10 à la puissance moins 6 ampères. Donc ça va pas mal l'unité d'N. Donc on a 72 10 à la puissance moins 6 divisé par 4 et on a 60. Donc il a maintenant le calcul d'N. 72 10 à la puissance moins 6 10 à la puissance moins 6 divisé par 60 égale. Quel le résultat d'N? 1,2 10 à la puissance moins 6 moins 6 farad. L'exercice qui relie montrer que c'est égal à 1,2 microfarad. تلاميذنا كيتخربقوا ما كيشوفوا l'unité تما 1,2 هنا عندنا 1,10 à la puissance moins 6. كل واحد شنو كيعمل؟ كاين اللي كيكتب لابليكاسيون نيميريك بلا ما يحول ديك الميكرو امبير كيقول لك غادي نلقى سي ديريكت اون ميكرو فاراد. كل واحد شنو كيدير. دونك لا ميثود لا بلو سامبل
كاين بليزيور ميثود، ولكن انت ديما اختار واحد الطريقه اللي كتسلكك. ماشي ضروري تكون سهله او هذه، ولكن كل واحد كيختار دائما الطريقه اللي كتسلكو، اللي فهمه هو. فهمتيني؟ ماشي ما يعملش بحال صاحبو كيعمل هاد الطريقه هذه، او استاذ كيعمل هاد الطريقه هذه او هذه. خصوصا التلاميذ ملي كيبقاو يقراو في القسم كيعطيهم الاستاذ الطريقه، كيمشيو للسوايع كيلقاو الطريقه، كيمشيو لليوتيوب كيلقاو الطريقه وكيتخربقوا. دونك انت دائما اختار الطريقه اللي تسلكك واللي جاتك سهل. دونك حنا كنعرفوا بان واحد ميكرو فاراد هو ايكال 10 لا بويسونس موان 6 فراد. هادي ضروري تكون عارفها. دونك اذا مشيتي ليكسبرسيون ديالك غتلقى بان شوف هاد 10 لا بويسونس موان 6 هادي راه هي ميكرو فاراد، راه هي هادي. صافي دير بان هذا ايكال 1.2 وهاد 10 لا بويسونس موان 6 فراد هي ميكرو فاراد. هذه لا ميثود الاولى، هي انك نعرف بان واحد ميكرو فاراد ايكال 10 لا بويسونس موان 6 فراد، يعني واحد الفراد العكس، واحد الفراد هو 10 لا بويسونس 6 ميكرو فاراد. دونك اذا بغيت نحول هاد السي، دونك عندي السي اللي هي 1.2 10 لا بويسونس موان 6 غنضرب باش نحول الفراد. دونك انا عندي اوم فراد، غنحول هاد الفراد لميكرو فراد. فاش غنضرب 10 لا بويسونس 6. دونك غنضرب 10 لا بويسونس 6 باش نلقى هذا اون ميكرو فاراد. دونك هاد 10 لا بويسونس موان 6 مع 10 لا بويسونس 6 ويبقى لي سي ايكال 1.2 ميكرو فاراد. صافي، هذه احسن طريقه باش تلقى السي ديالك اون ميكرو فاراد وتتاكد. اولا خلي هذيك لا فالور ديالك اللي لقيتي اللي هي 1 2 هذه اللي لقيتي 1.2 10 لا بويسونس موان 6 ومشي ليكزارسيس ديالك شبار ديك لا فالور اللي عندك وحول هاد الميكرو فاراد حولو لفاراد وشوف هاد لا فالور اللي غتلقى واش هي نيت هاد لا فالور اللي لقيتي في لابليكاسيون نيميريك ديالك ولا لا. كاين بليزيور ميثود، انا قلت لك دائما اختار الطريقه اللي تجيك اسهل. هذا الفيديو كان سريع وخفيف، كان كيكمل الدرس ديال ديبول ار سي اللي كنا بديناه في لا سيونس اللي فاتت، لا فيديو اللي فاتت. وهذا لو تيب ديكزارسيس كيتحط بزاف في ليكزامان ناسيونال. قلنا دائما كيكون لو بيت ديالو هو دو ديتيرميني لا كاباسيتي ديال الكوندونساتور. ان شاء الله الفيديو اللي ماجي ان شاء الله غادي نعمل لكم شي اكزيرسيس دابليكاسيون اللي غيكون شامل ما بين فيه لا شارج ولا ديشارج ديال الكوندونساتور باش نعملوا لابليكاسيون داكشي اللي شفنا في الفيديو اللي فات ان شاء الله. وما تنساوش تدعمونا وتشجعونا باش نستمروا ان شاء الله. وبالتوفيق للجميع، وكنتمنى لكم حظ موفق والله يعاونكم.